to. Papalag natin si Janin nyo guys. Easier to guys. Atik lang to guys. Tignan nyo guys ha. Tignan nyo guys. Iba ang tunog. Kakalbuhin natin siya. Tara guys. Tara guys. Tara natin. Dito tayo guys. I-set up natin camera yun siya guys. So, stop na guys. Down na. Ay sa. Uy. Video pa mo. Video.